أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود अब हू को नाक में न पढ़ो. وقالت اليهود ليست النصارى ये जो या खड़ी ज़बर के आगे या लिखी होती है तो वो अक्सर साइलेंट होती है. क्या होती है? साइलेंट. पूरा. وقالت اليهود ليست النصارى وقالت اليهود ليست النصارى على شيء अब वक़फ़ करना है. शय हमज़ा है हानी शय. अब पीछे से रिपीट करते हैं. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى على नहीं ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب अब वक़फ़ करना है. वहुम यतलून الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم
بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيما فيه فيه يختلفون يختلفون अब वक़फ़ करना है यख्तलिफून यख फू को नाक में ना पढ़ो जी फल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफून فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون